अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी मेरी बेटी कॉलेज से आई थी, इसकी छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, 1-2 दिन से ये कॉलेज जा रही है। तो जब कॉलेज गई ना, तो क्योंकि इसकी बर्थडे जो है ना अभी गुजरी है, तो वो तो मैं आपके साथ 2-3 बार शेयर कर चुकी है कि हमने सेलिब्रेट नहीं की थी मुहर्रम की वजह से। लेकिन जब ये अब कॉलेज गई है ना, तो उसकी जो क्लास फेलोज हैं कुछ, उन्होंने फिर इसको ना कुछ गिफ्ट्स जो है ना वो दिए। तो एक बैग दिया और एक लिपस्टिक है और एक मेरे ख्याल में आईलाइनर है और एक ज्वेलरी है, ये वाली एक सेट बड़ा प्यारा सा छोटा सा डक्स ना ये इसके ऊपर बनी हुई हैं। तो और एक जो है ना वो स्टॉलर है। तो ये बस मुझे ना वही दिखा रही थी, कुछ चॉकलेट्स भी थी। तभी उसने ला के रखा था ना, तो कह रही थी कुछ कम है। तो हमज़ा ने ना शायद निकाल के खा ली। आपको पता है बहन भाइयों में ना ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो खैर ये मुझे दिखा रही थी ना, तो इसके साथ ये छोटा सा भी एक लगा हुआ था पाउच। तो हमज़ा कह रहा था कि ये इसका बेटा है। अच्छा, तो बच्चों की ना बच्चों वाली ही बातें होती हैं। तो खैर फिर उसने मुझे चीज़ें दिखाई। फिर उसके बाद ना हम रात को कुछ उसने लेना था, तो हम बाहर निकले ना, तो ये वाली जो शॉप है ना 350 की, यहाँ पे सेल लगी होती है। तो ये तो हमें पता था और हम कई बार यहाँ पे आए भी थे। तो ना इसके साथ एक और थी 100 रुपये में हर चीज़, वो नई बनी थी। तो हम ना को नज़र आई ना, तो कहती कि वहाँ चलते हैं। तो खैर उसके साथ ही ये वाली थी, तो पहले ना हम यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे 350 में भी ना बहुत ही अच्छी चीज़ें थी, मतलब कि क्वालिटी ना उनकी बहुत अच्छी थी। तो खैर यहाँ से तो फिर हमने लिया तो कुछ नहीं, तो देखा ज़रूर था और बड़ी ही प्यारी चीज़ें थी यहाँ पे। तो फिर अभी हम यहाँ पे आ गए थे, यहाँ पे जहाँ पे 100 रुपये का लिखा हुआ था कि 100 रुपये में हर चीज़। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारी चीज़ें 100 रुपीज़ में थी और ये भी अच्छी थी। बस इनका जो प्लास्टिक था ना, ये मतलब कि इसकी ठीक थी क्वालिटी कुछ चीज़ों की, और कुछ की बहुत ज़्यादा हल्की थी और कुछ की ना ठीक भी थी। तो बस ये 100 रुपये में था। बस आजकल जो जितना महंगाई का दौर है ना, तो इस तरह की जब कोई चीज़ नज़र आती है ना, तो फिर बड़ा दिल करता है कि जाके देखें कि 100 रुपये में ना क्या क्या मिल रहा है। तो खैर यहाँ पे ये ट्रे थे और कुछ जो है ना ये स्पून वगैरह थे जो नॉन स्टिक वगैरह में यूज़ होते हैं ना। तो खैर कुछ ना 2 टूटे हुए थे, तो उनके अंदर ना मुझे लगा कि जैसे ना कोई स्टील, वो लगा क्या बल्कि स्टील ही था, उसके ऊपर ही था मतलब कि सारा सिलिकॉन वगैरह। तो खैर बाकियों का तो मुझे नहीं पता कि बाकियों का भी ऐसे ही होता है। तो फिर मैंने 1-2 लेके ना फिर वापस रख दिए थे। और ये वाले जो डोई थी लकड़ी की, और इसके साथ मतलब कि जो 3 मिलते हैं इकट्ठे, तो ये भी 100 रुपये में ही था। और बच्चों की ना स्टेशनरी भी थी, वो भी बस 100 रुपये में थी। और ये बैग थे और ये कप थे, ये कप्स भी ना 100 का एक था। और 1-2 मुझे अच्छे लगे, लेकिन पता नहीं क्यों हमने ना मुझे लेने ही नहीं दिए। मैं कहती कि ये नहीं लेने, बस उसको नहीं अच्छे लगे, तो फिर मैंने लेके ना फिर रख दिए वापस। तो बस ये सारे कप जो थे ना, ये इसी तरह थे, एक 100 रुपये का एक। और ये प्लास्टिक के गिलास थे, ये भी बड़े प्यारे थे। और ये छोटी छोटी जो बास्केट थी ना, इनकी क्वालिटी बड़ी अच्छी थी और ये भी 100 रुपये में थी, लेकिन क्वालिटी इनकी प्लास्टिक इनका ना अच्छे वाला था। तो खैर फिर यहाँ पे ये था और मेकअप भी था। असल में ना यहाँ पे वीडियो ना बनाने नहीं देते, मुझे 2 बार उन्होंने मना किया। तो खैर पूरे की ना मैं वीडियो भी नहीं बना सकी, कोशिश तो मैंने की, लेकिन 2 बार उन्होंने मुझे मना कर दिया। फिर हम ना बड़ा गुस्सा मुझे होती है कि मामा वो बार बार कहते हैं ना बनाओ वीडियो। तो मैंने कहा नहीं, वीडियो तो फिर तुम्हें पता है मेरा काम है, ये तो मैंने बनानी है। तो खैर ये पेंसिल्स वगैरह थे, जो हम ना दिखा रही थी, कह रही थी कि जब हम छोटे होते थे ना, तो तब हम भी मतलब ये वाली चीज़ें लेते होते थे। तो और गर्मी यहाँ पे इतनी ज़्यादा थी, इतनी कोई गर्मी थी ना, कि बस बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पे ना रुके थे। तो ये सारी चीज़ें 100-100 रुपये में थी। तो बस मैंने बहुत ज़्यादा तो यहाँ से नहीं लिया कुछ, थोड़ी सी ही चीज़ें मैंने ली थी, बस थोड़ी सी। तो ये बॉटल्स वगैरह थी, ये भी 100-100 रुपये में थी। तो बस कुछ चीज़ें जो थी ना वो अच्छी भी थी, ये नहीं कि नहीं अच्छी थी। तो खैर फिर हम बाहर निकले और यहाँ पे ना शॉप्स थी कुछ इस तरह परिंदों वगैरह की। तो हम ना जब भी यहाँ से हम गुज़रते थे ना, तो हमेशा कहते मुझे ना एक चूज़ा लेके दो।
تو میں نے کہا نہیں یہ نہیں لے کے دینا تمہیں، کیونکہ یہ نا پتہ نہیں کیوں جب بھی حمزہ بھی کئی بار لے کے آتے ہیں نا تو مر جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ، اتنا خیال بھی ہم ان کا کرتے ہیں، بہت زیادہ کیئر بھی کرتے ہیں، پھر بھی نا یہ نہیں بچتے۔ تو پھر میرے ہسبینڈ کو نا اس چیز پہ بہت غصہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں مطلب یہ نہیں لانا، تو بڑا اس نے ضد کیا، میں نے کہا دیکھ لو لیکن لے کے بالکل ہی نہیں جانا۔ تو خیر پھر ہم گھر آ گئے، اور پھر آ کے نا میں نے دال کو تڑکا لگایا تھا، دال میں بنا کے گئی تھی، ابھی بھوک لگی تھی، پھر میں نے کھانا وغیرہ کھایا، اور میں یہ دکھا رہی ہوں آپ کو کہ میں نے کیا لیا تھا۔ ایک یہ والی میں نے یہ ٹوکری بولتے ہیں کیا، اس میں مطلب کہ کوئی سبزی وغیرہ کو واش کر لیں یا چھوٹی موٹی چیز جو ہے نا وہ بوائل کی ہوئی اس کو مطلب کہ یوز کر لیں۔ اور ایک یہ باؤل تھا بڑا، یہ بھی 100 روپے کا تھا، اور یہ جو مطلب کہ کوڑا وغیرہ اٹھانے والا ہوتا ہے نا، اس کو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، بیلچا بولتے ہیں۔ یہ پھر تھا ایک میرا نا، وہاں جب ہم نے شفٹ کیا تھا نا تو وہیں رہ گیا تھا، تو پھر یہ میرے پاس کب سے نہیں تھا، تو یہ بھی یہ لیا میں نے۔ اور یہ والی باسکٹ، اس کی کوالٹی نا بڑی اچھی ہے، پلاسٹک اس کا بہت اچھا ہے۔ تو خیر ابھی میں کہہ رہی تھی کہ کاش میں نا یہ 2 لے لیتی، مجھے نا اس طرح کی باسکٹس بڑی اچھی لگتی ہیں، یہ نا بڑی کام آتی ہیں اس طرح چیزیں رکھنے میں، چھوٹی موٹی چیزیں نا رکھنے میں۔ تو میں نے کہا جب چکر لگے گا نا تو میں 1-2 نا پھر اور لے کے آؤں گی۔ اور ایک یہ والا تھا جس سے جو ہے نا مطلب کہ انڈا وغیرہ یا لسی وغیرہ جس سے نا مطلب کہ بیٹ کر لیتے ہیں، انڈا بیٹ کر لیتے ہیں، یہ تھا، یہ بھی 100 روپے کا تھا۔ اور ایک یہ میں نے یہ برش لیا چھوٹا، ہمارے پاس پہلے تھا، میرے پاس بڑا تھا، پھر میں نے ایک چھوٹا لے لیا۔ اور یہ ٹوتھ پک، یہ بھی بڑے کام آ جاتی ہیں، تو میں نے کہا چلو اس کے ساتھ یہ چھوٹا سا جار بھی ہے، اچھا تھا، پھر یہ میں نے لے لیا ایک۔ اور یہ کلرز تھے کچھ، یہ ہم نے پتہ نہیں کیا کرنے تھے تو اس نے لے لیے۔ تو بس یہی ہم نے چیزیں لی، تو مجھے تو اچھی لگیں، پیاری لگیں۔ تو آپ کو کیسی لگی بتائیے گا ضرور، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا، اور جو نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، اور اگر بہت اچھی لگتی ہے تو پھر سبسکرائب ضرور کر دیا کریں۔ جو میری ویڈیوز آگے دیکھنا چاہتے ہیں نا تو وہ پھر لائک کے ساتھ نا ویڈیو کو جو ہے نا چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیا کریں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔